Police report. Police report. Sa Police Report. Ang Police Report hatod kaninyo ni Board Member Nemesio Imi Lahi-Lahi, Board Member, 2nd District, Misamis Occidental, Chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan. Police report. Police report. Sa Police Report, usa ka 38 anyos nga laki positibo sa drug buy-bust operation sa PNP Usamis sa Barangay Baybay, Triunfo. Anong Police Report ni Johnny Tommy. Sakpan sa kapulisan sa Dakbayan sa Usamis ang usa ka 38 anyos nga laki nga target sa usa ka drug buy-bust operation sa Baybay, Triunfo. Dili palang dugay. Ang suspect mao si Benjo Pilunio, bulag sa asawa ug lumad nga taga-barangay El Triunfo, Usamis City. Si Benjo Pilunio positibong napalitan og usa ka sachet sa gituang shabu sa nagtakubang parokyano nga sakop sa Usamis City PNP. Sa gihimong body search nga gisaksihan sa mga barangay official o mga personalidad sa local media, nakuha sa iyang posisyon ang pila ka sachet sa gituang shabu. Si Benjo Pilunio ana sa kustudiya sa Usamis City PNP o giandam na ang mga dokumento alang sa pag-atubangong kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alang sa Police Report, Johnny Tommy reporting. Ang Police Report hatod kaninyo ni Board Member Nemesio Imi Lahi-Lahi, Board Member, 2nd District, Misamis Occidental, Chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan.